Game 1 na niya, game 1 na niya, game 1 na niya, game 1! Another set. Duha ka Jason na ang kontra. Pikas. Team Cebu City na sani. Ganyan, Team Dumanog. Side out. Game 1 na niya, game 1. Sa another nga set. Team Cebu na sad og Team Miganilla. Team Cebu City. Jason Buloon, Jason Nupaw og si Elmer kontra John Carl, Alex, Alan. Jason tinudlo. Out ball. Gilabay sa gawas. Side out. Servisyo Alan. Para uno. Elmer. John Carl. Side. Out the eye. Out. 1-0 na. Servisyo Alan. Para dos. Alan. Out ball. Dos na. Servisyo Alan. Para tres. Elmer. Alan. Alex. Jason, tinudlo. Wakabot ang bawas ni Jason. Jason Nupaw. 3-0 na. 3-0 na. Out. Elmer. John Carl. Jason. Wakabot. 4-0 na. 4-0 na. Servisyo Alan para 5. Alex. Jason ibudak nga. Di makeup. Side out. Score niya 4-0 ah. 4-0 ang score. Team Cebu City na niya ang kontra sa Team Miganilla. Another seat na ni. Servisyo Jason Nupaw. Inside. 1-4 na. Out ball. Osla ko pa kebe. Side out. 4-1. Atong buutan nga vlogger ha nga si partner Bula ha. Mapausa og kuana tripod ha. Jason. Alex. Jason titulos tunga. Elmer. Jason. Lah. Side out. Score ani 4-1. Let's back to the ball game ha. Score ani ha 5-2. 5-2 ang score ani. 5-2 ang score. Game 1. Servisyo Alex para bali. Jason. Jagan budak. Out ball na. Bali na. Side out. Bali na. Game 1 Team Cebu City versus Team Miganilla. Servisyo Alex para City. Elmer, out ball, layas na. Nanghasi na, napangilat na. 7-2 na. Servisyo Alex para 8. Alan, ni Timbre, Jason ni Budak. 7-2, side out. Servisyo Jason para 2, para 3. 3 na. 3 City na. Ay, sa kalma lang muna, istipot lang. Servisyo Jason para 4.
Jason Upaw. Wa kabot. Napukot. Napukot. Side out. Side out ha, side out. Serbisyo Alan, Raki. Alan. Jason. Labay gawa si Alex, side out. Napangilat na ang mga bunal. Side out. City 3 gyapon ang skora niya. City 3. Serbisyo Jason Upaw. Para 4. Out ball. Gilabay gawa si Jan Carl. 4 na. 4 City na. Serbisyo Jason Upaw para 5. Jan Carl. Jason itinudlo. Bunal skilid. Nagpangilat na ang mga bunal. Nagpangilat na ang bunal. Mura nagliti. Nagpangilat na ang bunal ni Jan Carl. Dapimi. Serbisyo Jan Carl. Awan adong. Jason. Overhead. Jason di bunal. Alex ipun counter to counter. Grabe ni nga Alex. Uy. Ipahikan mo bola dong Alex. 8 na. 8-4 na boss. 8-4 na. Serbisyo Jan Carl para 9. Jan Carl lihat. Giusman. Out ball. 8-4. Side out. Bola usa. Side out ha, ang skora niya 8-4. Serbisyo Elmer. Alex. Jason Upaw. Alex ni Punal. Hala ka niya. Nagpangilat na muragliti. Muragliti ang Punal ni Alex. Serbisyo Alex para 9. Outball na, 9 na. Gamay na nagkuhandong Alex. Iutong na. Napangilat na dong Alex. Serbisyo Alex para Jis. Timbre. Alex, gilabay sa gawas mo dong. Gilabay na mo sa gawas dong. Side out. 9-4 ang score ha, 9-4. Serbisyo Jason para 5. Alex, inside. Nag-away pa sila dito kay wag gikuhang alan yung naghatahata. Side out yapon. 9-4 ang score ni. Labaw ang team si Minganilla ni. Serbisyo Raki para Jis. Raki. Jan Carl. Wala oy. Side out yapon. 9-4. Serbisyo Jason Upaw para 5. Jason. Alex. Loy. Nagmuragliti oy. Nagdagook. Muragliti oy. Nagpangilat. Serbisyo Jan Carl para Jis. Out ball. Jis 4 na boss. May piso. Basta hanggawa ng sugala yan ay. Jis na. Serbisyo Jan Carl para paday. Jason. Alex. Elmer Bunal. Giusman ni Jason. Alex. Oy, traffic sa ibabaw. Diri ni agi sa subway. Side out. Serbisyo Elmer para 5. Jan Carl. Alex. Elmer. Alan. Alex Mitimre. Jason nabitay sa April. Side out. Score ay Jis 4. Labaw ang team Ganilla ni. Game 1 another set. Gitudak na ang team Ganilla nila ni Nunil. Patay na. Jan Carl lihat na.
Jason. Why, sus. Kaabot. Side out, side out. Score ani J4 yapon na. J4 yapon na. Servisyo Jason. Kung pa-partner mula, double tagbayad ani ron. Out ball, out ball. 5 na, 5-0 na. 5-0 na. Servisyo Jason para size. Hala! Double di ay, double di kinahanglan bulaha di ay. Size na, size G's na. Servisyo Jason para City. Hala! City na. City na. City G's na. Kuyaw-kuyaw na, tulo na lilabaw. Servisyo Jason para 8. Elmer. Alex. Out ball na. 8 na. 8-0 na. Servisyo Jason bulon para Nuibi. La, Nuibi na. Nuibi G's na. Piso mo ni busa, piso mo ni ha. Samang ka. Sakit tag serbisyong Jason buloon oy. Basta double. Out, go out. Jason. Jason upaw. La, namundak. La, naputol na itong bulaha. Walis na, Walis G's na. Walis G's na. Servisyo Jason para Panay. Hala, napukot. Ihatag ng 2. Ihatag ng 5 number. Apa na daw ka? Walis G's eh, Walis G's. Walis G's ang score ni. Game 1 eh, game 1, game 1. Walis G's. Walis G's ani ha. Kulbahin naman ang lugar sa gawas ani. Asam plagir ani. Iya sad kulbahan sad. Servisyo raki-raki. Alex. La, napukot. Napukot. Napukot ha. Side out, side out. Servisyo Jason. Upaw. Para Panay. Di mamulo sa alita. Hala, kasakitan ng bundaka. Ayay! Panay na. Panay na. Panay na. Game 1 niya. Ligas kayo 2. Panay G's. Panay G's. Servisyo Jason na pa para game is over sa game 1. Jan Carl. Hala, daog na. Daog na sa game 1 ang Team Cebu City. Sa score nga 12 G's.